जय जगन्नाथ जाऊ बहुत दिन पर जगार डोरी लगी प्रथम रज पहली रजरे आज आम जाऊँ जगह दर्शन करने जय जगन्नाथ। बाटर आम ये रही कहीं जेहेतु पुओ को भोक लगे आम दिन बाहर 1 साढ़े 1 पाखापाखि हो तो ये 3टा साढ़े 3टा पाखापाखि हो गला पुओ कहला जेहेतु खाइबे बोली आम ये राबिड़ी खाई सी भी खाई सहित ठंडा फंडा पी पी करूँ तापर आम ये पड़े माने बाहर जावाई तो अल्प बाट रहा तो 2026 बोधे मोर ये 4 थर को पहला माने जगन्नाथ डोरी ही लगुच तो डाकुची भगवान को सब बेले एमती डोरी लगुता सब बेले तुमको केमती दर्शन करने को जाऊ थाए तो ये गला पाखापाखि तो चलते देखिए तो भीड़ तो प्रबल बहुत मात्रा भीड़ होती तो ये रथ यात्रा का रथ भी रेडी हो गले रात तो एत बढ़िया लगुच जावाई जमार भी इच्छा हेनी देखूँ तो ये आम दर्शन सारिकिना पलि आसलु समुद्र कूल बुलापी समुद्र कूल भी एत बढ़िया लगुच देखो राति तो बुलार मजा ही अलग पूरा लाइट फाइट लगिकिना बहुत सुंदर लगुच आसापी तो जमार भी इच्छा होना तो फास्ट पहुँचिकिना आम खाई नहीं समुद्र कूल टे बुली नहीं तमें खाइबनी खाऊ न धर गरम गरम पूरा ना देखो तो आम कौटिक आसीचु तू जोड़ा करूँ कौन है तो राति बुलाबुली सारा पलि आसलु आम रूम को जेहेतु से फास्ट रजर वीडियो थिला तो रूम को आसला ये शोक उठला मुँह फुलिकी जहाँ भी होती तो देखूँ तापर ये सकाल सकाल उठी सारापर आम चा पी नहीं चा पी सारिकिना पुणी थे रेडी हो जाइलु जेहेतु संक्रांति तो सकाल चा पीकिना आम गाधुआ पाधुआ करना रेडी हो जाइलु जेहेतु संक्रांति आज तो फास्ट पलि आसलु आम समुद्र कूल को बुलापी कल तो दर्शन सर जाइए आज केवल समुद्र कूल बुला हम और ये आम दहीबरा भी खाई नहीं केमिति लगुच रेडी तो हाँ टाटा करो जेहेतु आम पुरी अच्छु आ दोली न खेल केमती हम मुझे जिद कले ना जहाँ भी मुझे दोली खेलिकिना जी तो मत आणिकिना ये दोली खेली तापर दोली खेल सारापर माने शोष लगला जो थंडा पीवा पलि आसला से आमर गोटे बाछुरी सहित देखा भोक लगुला बोधे आगे किणिकिना बिस्कुट खावाई तो
ବୁଲାବୁଲି ସରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 1 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ତା ସହିତ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ମସଲା। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧରା ହୁଏନି ବୋଲି ମୁଁ ମସଲା ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀରୁ ମାନେ ବାହାରିକିନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତ ଯେହେତୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜିଦି କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବୁଲିକିନା ଯିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଯିବା ସେଠିକି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଆମର ବର୍ଷ ହେଇନି ତ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିବା ବାହାରୁ ଦେଖିକିନା ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଥର ଭାବିଲିଣି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି ମାନସିକ ଏବେ କରିବାନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇକିନା ସେଠିକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାଉ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଆମେ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଦର୍ଶନ ତ କରିବୁନି ଯେହେତୁ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମରଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ଏଡ଼େ କାଙ୍ଗାଳ ଆସନା, ଆମେ ଏଇ ପାଖ ଆଜି ଚାରି ପାଖ ଯାକ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଧଉଳି। ଆଉ ଧଉଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼। ଏଇଠି ବି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିନେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଆସ ସେଲ୍ଫି ନେବା ମ। ତ ଧଉଳି ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁତିକ ଜିନିଷରେ ଆଖି ହିଁ ଲାଖିଯିବ। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଆଚାର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ଜାଗାଟା ବୁଲିକିନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇନି, ତ ବୁଲାବୁଲିରେ ମନ ଲାଗିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।